आता खबरो विस्तारान प्रादेशीक एकतायेचे एक दुर्मिळ प्रदर्शन करताना गोय फॉरवर्ड पार्टीचो मुखेली विजय सरदेसाय, रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो सुप्रीमो मनोज परब आणि सांत अंद्रेचो आमदार विरेश बोरकर हांणी शेतकारांचे कष्ट आणि जमिनीचे वादग्रस्त म्हजे घर येवजणे कडेन जाल्ल्या ज्वलंत मुद्द्याचेर उलयले. आयकात. विजय सरदेसाय, मनोज परब, विरेश बोरकार हांणी अवकाळी पावसाक लागून पडिल्ल्या शेतकारांक सुसेग दिवपाची आणि गोंयच्या शेतीक राखण दिवपाची मागणी केली. जमिनीचे धर्मांतर आणि स्थलांतरांचेर वर्सास्वर फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर टिका करून गोंयची वळख धोक्यान आसा अशी शिटकावणी दिली. माझे घर येवजणेचेर सरदेसायान मुख्यमंत्र्याचेर टिका करून बिगर गोंयकारांक पसंती दिता असो आरोप केला. दोन मुद्द्यांचेर घेतात. पयलो मुद्दो म्हणतो ह्या दिसांनी मुखेलमंत्री वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक म्हजे घराचे प्रोग्रामाक सगळ्या कडेन ते फॉर्म वाटपाक भोंवता आनी चड करून जे लोक बेनिफिशरीज आसात जे बिगर गोमंतकी आहात म्हळ्यार गोंयकार न्ही तांकां सांगता एक प्रश्न करता जो तुमचे मिडिया हाजेर म्हळ्यार सोशल मिडियाचेर बी हांवें पळयलां. तुमचे रेग्युलरायजेशन जावंक कोण नासलो, तुमचेर कोंत्र कोण आशिल्ले, रिव्होल्युशनरी गोवन आशिल्ले, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आशिल्ले, अशे एक एक पक्षाची नांवां घेता. ही नांवां घेवप म्हळ्यार कितें, बेसिकली ह्या बिगर गोमंतकी लोकांक म्हळ्यार जे नॉन गोवन आसा तांकां मुखेलमंत्री इन्सायट करता. कित्याचेर इन्सायट करता तो? ऑन आवर स्टँड, द MLA स्टँड इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, जंय आमकां प्रिविलेज आहा, आमकां प्रिविलेज आसता थंय, आमच्यान जाय तें उलोवंक जाता. ही लोकशाय. तुज्यान अशें प्रोवोक करूंक जायना. फाल्यां तो म्हणटा, इन अदर वर्ड्स तो म्हणटा हांचे रामा काणकोणकार करा म्हणून, दोळ्या हांकां धरून म्हणून रस्त्यार. सो बेसिकली दीस इज अ इन्स्टिगेशन ऑफ व्हायलन्स अगेन्स्ट द ओपोजिशन. आनी हांव ह्या नवे गव्हर्नराक वचून मेळूंक ना, पूण म्हाका दिसता ह्या कारणां खातीर वचचें पडटलें ताजे मदें. कित्याक हें सारकें न्ही. दिस इज अ क्लियर कट मेसेज दॅट इज ट्रायंग टू से, नॉट ओन्ली क्रिएटिंग अ वोट बँक बट इज इन्स्टिगेटिंग दॅट वोट बँक अगेन्स्ट द ओपोजिशन. गोंयची शेतां सगळीं बुडलीं. पावस खंयचो ऑक्टोबरान, एंड ऑक्टोबरान पावस कोणें आयकूंकूच नाशिल्लो. जेन्ना हार्वेस्ट करपाक आमी तयारी करतात तर सगळीं शेतां पडल्या थंय. सगळ्या शेतकारांक लॉस जाल्लें आहा. आज गोंयांत एग्रीकल्चर मिनिस्टर ना. रवी नायक जर आशिल्लो जाल्यार तो इमिजिएट पॅकेज डिक्लेअर करपाचो. आनी म्हाका दिसता रवी नायकाक खरी श्रद्धांजली म्हणटा ती एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो मंत्री आपूण जितो आसा म्हणटा आनी दाखोवप. आनी हे गोंयच्या शेतकारांक स्कीम हाडप. म्हजें शेत म्हणून तूं म्हजें घर घेवन तूं सारको जे वोट बँक करपाक जो भोंवता, आतां तें म्हजें घर मातशें सायडीन दवरून म्हजें शेत कर. कित्याक जे कमुनदारीचे टॅनंट आसात, जे शेती करतात ते गोंयकार, आनी तांकां गरज आहा आज गव्हर्मेंटाचें इंटरव्हेन्शन. गव्हर्मेंटाचें इंटरव्हेन्शन आसता. हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो, ना वयर जालो तेन्ना आमी इंटरव्हेन्शन केलें. सो एट एवरी स्टेज गव्हर्मेंट हॅज टू इंटरव्हीन. तातूंत आनी दुसरें आहा NDRF म्हणून आसता. म्हळ्यार बेसिकली जे एक रिस्पॉन्स मेकॅनिझम जो आसूंक जाय जेन्ना डिझास्टर जाता, तो रिस्पॉन्स मेकॅनिझमूय एक्ट करूंक जाय. ताजेर हांवें एक नोट बरयल्या आनी ती नोट एक रुटीन नोट म्हणून मुखेलमंत्र्याक धाडिल्ली आहा. माझे घर स्कीम आणि माझे शेत ही नवी स्कीम जी आमी डिमांड करता जावपाक जाय म्हणून. ती कित्याक जावपाक जाय तुमी पळयत जाल्यार सगळी कडेन जी आमची शेतां आसली, पॅडी कल्टिवेशन आसलें, सगळे फ्लॅट पडलेले आहा. थोडे कडेन परते कोमूय येयले आनी मशिना पासून कोण घालताले तांकां मशिना पासून थंय घालपाक मेळना. आनी हें चल्लां आसतना म्हणजे गोंयचेर एक्चुअली हें संकट आसा बहुजन समाजाचें. जे आमचे शेतकार आसा हे सगळ्या शेतकारांचेर आयज एक व्हडलें संकट येयल्लें आहा. पूण हें संकट सायडीक दवरून आयज म्हाजे घराचे हे भायल्या लोकांक, हे मायग्रंटांक घरां वांटप आनी फॉर्मां वांटपाचें काम सध्या सरकारान चलयल्लें आहा. रवी नायक आसलो जाल्यार इतल्यान थंय विजिटूय करपाचो आनी वयल्यान कॉम्पेन्सेशनूय डिक्लेअर करपाचो. पूण आजून मेरेन कॉम्पेन्सेशनूय डिक्लेअर जाल्लें ना आनी आजून मेरेन कोण शेतानूय पावल्ले ना. ही परिस्थिती आयज गोंयची जाल्ली आसा. आमचो डिमांड सिंपल आसा की
हेचो जाता तितले बेगीन म्हणजे तुम्ही आयज फाल्यांच्यान तुम्ही हो सर्वे चालू करपाचो ऑल ओव्हर गोवा. ज्या ज्या जाग्याचेर शेतां पडल्या, क्रॉप लॉस जाला, त्यांचो सर्वे करून तांकां कॉम्पेन्सेशन बेगीन दिवपाचें. नॉट ओन्ली दॅट, आतां ते फुडें दुसरे क्रॉप लायतले. कोण अळसाणो लायतलो, कोण भाजी लायतलो, कोण मिरच्यो लायतलो. आनी दुसरे क्रॉप लावपाक पासून आतां तांकां जमीन प्रिपेर करपाक टायम मेळटलो काय, ती जमीन सुकतली काय, हे सगळे प्रश्न शेतकारांचेर पडला. सो इट इज नॉट ओन्ली पॅडी कल्टिवेशन. आणि पॅडी कल्टिवेशन जर आमी पळयत 2023-24 जे 1.4 लाख टन्स आसले ते आयज देंवन ह्या वर्सा 24-25 ते आतां कितले जाला, ते जाला 1.1. म्हणजे देंवले 30,000 टन देंवले. जर हो देंवले जाल्यार हे कित्याक देंवले हो सरकार कडेन स्टडी ना. आयज जर डायरेक्टराक विचारत जाल्यार ते कडेन अभ्यास नासतलो. ते देंवत आसा आनी ते देंवत रावतले. हेका कारणां भरपूर आसा. तेजेर एग्रीकल्चर पॉलिसीन जो रवी नायक गेला पण त्यांनी एग्रीकल्चर पॉलिसी दिवन गेला, भितर सगळी कारणां मेन्शन केल्ल्या, सगळे रेमेडीज मेन्शन केल्ल्या. तेका जर खरी श्रद्धांजली दितले जाल्यार हे माझे शेत हे स्कीम जावपाक जाय फटाफट. आणि दुसरे म्हटल्यार जी एग्रीकल्चर पॉलिसी आहा ती चालीक लावपाक जाय. हे माझे घर जी सध्या आता चालू केल्या ही टोटल कॅम्पेन, ही PR कॅम्पेन आसा. ही बीजेपी पक्षाची PR कॅम्पेन. हितून खंयच दिसना. कित्याक दिसना? कित्याक जेन्ना आमदार आसा, आमदाराक एक ऑफिशियल लेटर तरी येवपाक जाय. तुमचे माझे घर आसना जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरा कडेन विचारपाक गेले, पंचायती कडेन विचारपाक गेले, कांयच ना. म्हळ्यार कितें फॉर्मां दाखोवप, इलेक्शन पर्यंत धुकलप आनी म्हणप तुमकां रेग्युलायज करतले. तेंचे कडल्यान कितले पयशे घेता म्हणटा, पयशे घेवन आमी रेग्युलायज करतले. म्हळ्यार प्रत्येक जे लोक आसा, लोकांक कशे पिशान काडपाची ही टॅक्नीक जी आसा ही बीजेपी कडेन पावल्ली आसा. सो आमचो क्लियर कट जो स्टँड आसा, हो स्टँड आमी तशेंच उरतले. कित्याक आमी विरोधक म्हटल्यार आमी विरोध करपाक आसा. आमी तुमच्या वांगडा तुमची फोटिंगपणां ही जी आसा ती फोटिंगपणां घेवन फुडें वचपाक ना. लोकांक तुमी कशे पिशान काडटा. आयज प्रत्येक हांव जेन्ना भोंवता, गांवांनी जेन्ना वयता, लोक आयज म्हणटा, बीजेपीच्या पासून कार्यकर्ते आयज म्हणटा, तोंड डायरेक्ट म्हणटा, आमकां काय ना. आयज ह्या भायल्यांक तुमी रेग्युलायज केले, आमकां एक कोमुलदायज म्हणल्यार आमचे हितून कितलेच कोमुलदायचे जागे आसात. केन्नाच लोकांनी आडोवन ते कॅप्चर करपाक वचोंक ना. ते सदांच रावले की बाबा आमकां न्याय मेळटलो, आमकां केन्ना तरी एक पॉलिसी येतली, आमकां खंय तरी एक 100 स्क्वेअर मिटर 200 स्क्वेअर मिटर जागो केन्ना तरी मेळटलो सरकारा द्वारे. पण ते केन्नाच जावंक ना. आयज तुम्ही हाऊसिंग पडत वचा, हे भायले येवन कॅप्चर करता. आयज तुम्ही कोमुलदास जाग्यान वचा, भायले येवन कॅप्चर करता. आयज तुम्ही गव्हर्नमेंट जाग्यान वचा, भायले येवन कॅप्चर करता. म्हटल्यार गोंयकारांक उरतलें कितें? गोंयकारांक कांयच उरची ना. आनी ते सायडीन आयज गोंयचो मुखेलमंत्री अशी स्टँड घेता की बाबा विरोधाक जाय, आपणाक जाय म्हणून ओपोज करता. आपल्या म्हाजे घर हाडला म्हणजे कोणाक लागून म्हाजे घर? आयज आमचे स्वताचे म्हटल्यार आयज सामान्य गोंयकाराचे घर सारकें ना. आयज कितलेशे जाण रेंटाक रावता. आमी पळयता, आमी जेन्ना भोंवता तेन्ना आयज दुकानचे झरी रडटा आनी ते सांगता आमकां रेंट पे करचें पडटा. 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 रेंटाक रावचें पडटा, फ्लॅटान जावं रुमान. म्हणजे ही परिस्थिती आयज गोंयकारांचेर येयल्ली आसा. आनी जे कोणांनी कॅप्चर केले तांकां तुमी रेग्युलायज केले. सो हितून क्लियर कळटा हो बीजेपी सरकार जो आसा, हो बीजेपी सरकार फक्त हेंकाच सपोर्ट करपाक आसा. आनी ही वोट बँक पॉलिटिक्स करून तांकां कसो मतां घेवपाची होच प्रयत्न आसा.